آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مسیح کی شریعت کا تقاضا. کیا ہے جی؟ مسیح کی شریعت کا تقاضا. اور مسیح کی شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم پہلا حوالہ پڑھیں گے. رومیو کا خط ہے، اس کا 7 باب ہے اور اس کی 7ویں آیت. خدا کے خادم موسیٰ شاہد پڑھیں گے. رومیو 7 باب اس کی 7 آیت. جی پڑھیے جلدی سے. خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، یہ رومیو 7 باب پر اس کی 7ویں آیت میں، پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ پس ہم کیا کہیں کہ شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا. مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا. خدا کے کلام کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. تو بولے ہاللیلویا. آج پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو رومیو کا خط کو، چاہے وہ خادم ہے، مبشر ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، یا وہ ریورنڈ لکھتا ہے یا بشپ لکھتا ہے، جو رومیو کے خط کو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، وہ یسوع مسیح کی ساری حیات زندگی میں جتنی منادی چاروں انجیل میں ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یسوع مسیح کس لیے آیا، کیوں آیا، اور کیا کیا، اور کیا کرنا چاہتا ہے، اور کیا ہمارے لیے ہوگا. آج بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہم شریعت کو نہیں سمجھتے، شریعت کو نہیں جانتے، لیکن شریعت کے ماننے والے کئی بار بن جاتے ہیں. صرف وقتی نہیں، آپ ہمیشہ کے لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، کیونکہ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا، میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اسے کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا. اب بائبل پوری خدا کا کلام ہے جو قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ روشنی. اور جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ برکت بھی پاتے ہیں. اور اب ہم نے پڑھا ہے کہ شریعت، خدا کی شریعت کا تقاضا. اب خدا کی شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک میری بات یاد رکھیں، شریعت کیا گناہ کو ظاہر کرتی ہے؟ بولیے بھائی. تو ظاہر کرتی ہے نا. شریعت نہ آتی تو آپ کو کیسے پتا تھا کہ گناہ کیا ہے؟ آگے آپ نے پڑھا ہے کہ جب تو نے لالچ کیا تو لالچ کیا ہے؟ بتائیے بھائی. اور لالچ بت پرستی بھی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں، خالی گناہ نہیں ہے، یہ بت پرستی بھی ہے. اور یہ بت پرستی اس لیے ہے کہ اگر آپ پہلا سیموئیل 15واں باب پڑھیں تو اس وقت ساؤل کے لوگوں نے لالچ کیا کہ کچھ جانور اور کچھ بھیڑیں، کچھ بکرے ساتھ لے جاتے ہیں اور خدا کے حضور سے کیا کریں گے؟ قربان کریں گے. اور اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا جو اسے دی گئی. اور خدا نے کہا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے خدا کے کلام کو پورا کیا ہے؟ تو نے خدا کے کلام کو پورا نہیں کیا. لالچ، جادوگری اور بغاوت یہ ایک ہی ہے، اور اس کا آغاز عدم سے ہوا ہے. کسی وقت ہم اس کو چھیڑیں گے اس بات کو. تو لوگ جادوگری آگے جا کے ڈھونڈتے ہیں، یہاں سے شروع ہوئی ہے. اب یہاں شریعت ہمیں کیا بتا رہی ہے جو ہم نے پڑھا رومیو کے خط میں، کہ پس ہم کیا کہیں، پس ہم کیا گناہ کرتے رہے؟ بتائیے مجھے. نہیں گناہ کرتے رہے تاکہ فضل زیادہ ہوگا ہم پر؟ نہیں، بلکہ شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے کہ تو نے اگر جھوٹ والا ہے تو تو کیا ہے؟ گناہ گار ہے کہ بری ہے؟ تو نے چوری کی ہے، چیز تو نے چرا لی ہے، چیز تیرے جیب میں ہے، چیکنگ ہوئی ہے تو تجھ سے نکلی ہے، تو کیا ہوا؟ تو گناہ گار تو ہوا، چور تو ہوا نا. تو چور کون ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے؟ راست باز ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوا. پتہ چل گیا، شریعت نے آ کر انگلی رکھ دی کہ تو نے یہ کام کیا ہے. اب یہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے، اور شریعت گناہ آلودہ فطرت کو بڑھاتی
करती है? शरीयत क्या करती है? आलूदा फितरत को गुनाह आलूदा। फितरत को क्या करती है? गुनाह पर गुनाह करता गया इंसान। बताइए, हर एक ने अपनी मर्जी पूरी की। ख्वाह हम भी आए, कोई भी आया, मसीह तक गुनाह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता रहा कि कम होता गया? गुनाह बढ़ा। अगर गुनाह बढ़ा है तो फजल भी आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन हमने इसे नहीं जाना। अब बाइबल हमें क्या सिखाती है कि शरीयत गुनाह को मुजरिम ठहराती है। इसलिए हम कहते हैं शरीयत खत्म हो गई है, शरीयत की तरफ नहीं ध्यान लगाना। आप मुझे बताओ, शरीयत खत्म करेंगे तो पहला हुक्म क्या है शरीयत का? बताओ भाई, इधर के खादम चुप कर दे, बोलो भाई सारे, बोलो। को नाम मानना, मेरे हजूर तो 11 मबूदों को नाम मानना, सजदा करना, उनको मिठियां चौल लेके जाना, मठियाई लेके जाना, नहीं जाने ਨੂੰ ਭਰਾਉਣਾ। बाबा जी आए हैं हूं तो साथ सलाम कर ही जाइए। हाँ, नहीं नहीं, शरीयत ये नहीं कहती। शरीयत तो कहती है कि इनसे बच। शरीयत कहती है तुम मेरे हजूर, खुदा कहता है गैर मबूदों को, क्योंकि मैं खुदा तेरा 5 खुदा। हाँ? कितने कितने ने? हरियाणा कितने हैं? एक है, एक है ना? तो एक ही खुदा है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही ईमान है। बोल छोड़ो की हो गया, ये बेतबारी है, नहीं यकीन है? कोई नहीं यकीन, मैं तो लग रहा है जिसको आप समझे। एक ही है, बाइबल बताती है। तो जिस्म है, वो बाप था, बेटा बना, बदल लिया और रूह के वसीले से आपके दरमियान है। आप क्यों नहीं इसे समझ रहे? उन्होंने कहा मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही खुदा हूँ। तो मेरे हजूर 11 मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी मूरत ना उसके आगे कुछ ना करना, मैं तेरा खुदा। अब शरीयत आपको, जब आप गुनाह करते हैं तो आपके किए हुए गुनाह पर उंगली रखती है और कहती है तू मुजरम है। तो मुजरम को हार पहनाए जाते हैं? मुजरम को हार पहनाए जाते हैं? बताइए मुझे। नतानियल साहब, गुलदस्ता देता जाना, बहुत बड़ा बुक्का जी, आइए आइए, आप बहुत अच्छे हैं, आप एक और करिए गुनाह। एक आपने शादी किया, दूसरी भी कर लीजिए। कहा करने वाला छेती के ना जी 30,000 रुपया लागा, कोई गल नहीं, की हो गया? नहीं जानता कि वो गुनाह कर रहा है और सजा के लायक है। अब बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अगर हम गुनाह करें, ये कह रही है शरीयत, क्या लिखा? बस हम क्या कहें, गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा। वो बोलो भाई, नहीं पढ़िया तुसा? की पढ़िया इथे? फजल बंद करो, इधर पढ़ो। फजल ज्यादा ना हो। वाह जी वाह, गर्मी मैनू लगती है, थले वाले की हाल होया। फजल ज्यादा हो, उसने कहा हरगिज़ नहीं। असल वो ये कहना चाहती थी, मिस्टेक हो गई। हरगिज़ नहीं। हम गुनाह के इतबार से, बोलो, हम गुनाह के इतबार से मर गए, लिखा हुआ है मरे हैं। अज घर जाके देखो, हाँ तो एक गुनाह के इतबार तो मरे हो, तो आउंदे कितने बजे हो? जाओ, कोई मसीदा मौलवी ला नहीं करता कि आओ इबादत हो रही है, आ जाए। हर हफ्ते घर दे बूहे खड़काए, सलाम बहन जी दुआ कर लें। वो जो रोटी पकानी होगी तो आप करें दुआ, आप करें, मैं सुन रही हूँ। हांडी पकानी होगी तो कहेगी तुसी करो दुआ, मैं सुननी है। हम जितनी लापरवाही कर रहे हैं हमारी कौम, हमारे लोग, और जितनी हम अच्छी इबादत करते हैं उतना हमें सिला नहीं मिलता। इसका सब यह है कि उसके अंदर लापरवाही है। उसके अंदर क्या है? लापरवाही। जाओ किसी तुसा इवेंट ते जाना है तो देखो सारे टाइम ना बैठे होंगे हो कि नहीं, तैयार हो। आप जाएंगे,
آپ جتنی اہمیت خدا کو دیں گے، اس کے کلام کو دیں گے، اس کی عبادت کو دیں گے، اتنی برکت آپ کو ملے گی۔ اور جب آپ یہاں کلام پڑھ رہے ہیں، جو کلام ہمیں بتایا گیا ہے آج کہ اگر ہم گناہ کریں تو زیادہ برکت ملے گی، اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں یہ ہو سکتا، تم گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارتے ہو، اور اگر آئندہ کو زندگی گزارتے ہو تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہو، پھر آپ ٹھیک ہو نہیں صحیح ہے منتلا ہو گیا، بتاؤ بھائی صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کے بغیر میں گناہ کو نہ پہچانتا تھا۔ اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ نہ جانتا، تو پھر کس نے پہچان کرائی ہے؟ شریعت نے۔ یہ دونوں لڑکیوں کو لادہ بٹھاؤ، بادت پہچان نہ کرو، ان بچیاں چھیڑ دے پہ۔ گناہ ہمیں بتاتا ہے کہ تو لالچ، سوری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ تو لالچ، تو اگر ہم لالچ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ بند کریں اگر کارٹون لگائے ہیں تو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ میں شریعت کہتی ہے کہ تو لالچ نہ کر، یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اگر میں لالچ کرتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ میں گناہ کار؟ اب اگر یہ کام سب کچھ ہوا تو لیکن آپ دیکھیں خدا نے تو آپ کو بہترین بنایا تھا۔ پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت، ایلڈر صاحب جلدی سے پڑھ دے۔ اب 26 آیت کیا کہتی ہے؟ پھر خدا نے کہا، اس وقت شریعت نہیں تھی، پھر اس خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپایوں اور تمام زمین پر کیا کریں؟ سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ بیٹھ جائیں جی۔ خدا نے اپنی پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری، اور ان کو پیدا کیا۔ اب جب اس نے پیدا کیا ہے تو اس نے برکت بھی دی کہ نہیں؟ بولیے بھائی، برکت دی؟ جب وہ برکت آپ کو دے رہا ہے پھر آپ اس سے بڑھ کر اپنے لیے برکت کیوں لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں تو میں زیادہ سرفرازی پالوں، یا میں یہ بھی کر لوں تو میں زیادہ اچھا لگوں؟ نہیں، بائبل ہمیں کہتی ہے خدا کی تخلیق کیا ہے کہ خدا کی صورت پر یعنی شبیہ پر کس کو بنایا؟ کس کو بنایا بھائی؟ انسان کو بنایا۔ کمی کی؟ وہ بتائیے، آنکھ اتھو چوک کے اتھے تو نہیں لائی ہے؟ سب ادھر والوں سے بھی میں بھی پوچھوں گا، کان اتھو چوک کے اتھے تو نہیں لا چڑیا؟ ہاں جی، چلو اتھے یہ لگا۔ اور کیا آپ کے دانت یہاں تو نہیں لگا دے آنکھوں کے نیچے؟ جو جس حصے میں جو چیز اچھی لگتی تھی خدا نے اسے اچھی طور پر بنا دیا، رکھ دیا۔ لیکن خدا کی تخلیق جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنی مرضی پورا کرنا چاہتی ہے، حالانکہ خدا جو تھا انسان کی اور آدم اور ہوا جو تھے ان کو جب عدن میں رکھا تو ان کے ساتھ ایک رہائش گاہ بھی بنی ہوئی تھی۔ سمجھے کہ خدا آتا اور اس سے بات، خدا عدن میں رہتا تھا کہ نہیں؟ بولیں بھائی، رہتا تھا کہ نہیں؟ تو کن سے باتیں کرتا تھا وہ؟ جس کا مطلب ہے خدا کچھ دیر بسیرا کرتا، رکتا اور پھر چلا جاتا۔ لیکن انسان جو ہے پھر بھی اس کی مرضی کو پورا نہیں کر رہا۔ اب اس نے عدن میں اسے کیا کر دیا؟ رکھ دیا، اور کہا کہ تو کیا کرنا؟ میری مرضی کو پورا کرنا۔ کیا کہا خدا نے؟ میری مرضی کو کیا کرنا؟ میری مرضی کو کیا کرنا؟ اب انسان کی رہائش گاہ جو تھی وہ کہاں تھی؟ وہ آدم اور حوا کی رہائش گاہ کون سی تھی؟ تو خدا آتا نہیں تھا اس میں؟ خدا بات نہیں کرتا تھا؟
باغ عدن میں انسان کا مقام کیا تھا؟ نگہبانی اور باغبانی. یہی کرنی تھی نا. اچھے اچھے پھل کھانے تھے, اچھی اچھی چیزیں ملنی تھی, اچھی اچھی بلیسنگ ملنی تھی, اچھی اچھی خدا کی طرف سے نعمتیں آپ کے لیے عطا ہونی تھی. اور آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ خدا وعدوں میں سچا ہے. خدا وعدوں میں سچا ہے. کیا ہے خدا؟ اور اگر خدا وعدوں میں سچا ہے تو انسان اس کے وعدے پر کیوں اعتبار نہیں کرتا؟ اس نے 2 کام کیے, باغبانی اور نگہبانی کا. انسان کی عقل کیا تھی؟ کہ تمام مخلوقات کا نام رکھنے کا اختیار اسے دے دیا گیا. تھوڑا مقام ملے, بولو ہیں؟ تھوڑی عزت ہے جی؟ بتائیے مجھے, کم عزت ہے؟ کیوں بھائی فروخ کاٹی عزت ہے کہ تساں سارے جانوراں دے نام رکھ چھڑے؟ آدم نے, یہ کم عزت ہے؟ یہ بہت ساری رسپیکٹ ہے, اور یہ خدا آپ کو دیتا ہے. لیکن انسانی عقل کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں حیات کے درخت کے اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کو دونوں میں سے کھا لو. کیا کر لوں؟ دونوں میں سے کیا کر لوں بھائی؟ اور اگلی عقل ان کی کیا کہہ رہی ہے؟ اگلی عقل یہ کہتی ہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل ہرگز, یہ وہ کہہ رہا ہے, مالک نے کہا کہ تو نہ, یہ میں تجھے بتا رہا ہوں, نہ کھانا. اب جب وہ منع کر رہا ہے, اس کے باوجود انسان اپنی مرضی کو پورا کرے, اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ کھانا کیوں چاہتا ہے؟ یعنی کیا کیوں؟ خدا نے کہا نہ کھانا, اس نے کہا کیوں نہ کھانا؟ اس نے کہا جس روز تو نے کھایا تو, جس روز تو نے کھایا کیا ہوا بھائی؟ تو کیا ہوا؟ مر گیا. کہتا ہے تو مرا. یہ خدا کا تقاضا تھا کہ اگر تو ایسا کر. لیکن بعد میں مصر کی, ٹھیک ہے, مندی سے بنی اسرائیل, اب بعد میں جب وہاں سے نکلے ہیں تو یہ غلامی میں چلے گئے. خدا سے نکلے, غلامی میں گئے. بنی اسرائیل غلامی میں گئے کہ نہیں بھائی؟ ہیں تو غلامی کاٹی, وہاں کاٹی, وہاں سے قوم نکلی تھی. بولو بھائی, لکھیا جی, قوم نکلی. قوم سے تقاضا کیا تھا؟ قوم سے خدا کا تقاضا یہ تھا جو کہ شریعت کہا جاتا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. اب ہم یہاں آئیں گے. اب خدا کی شریعت کا تقاضا کیا تھا جو قوم وہاں سے نکلی, جن کو حکم دیے گئے. اب کیا کہا کہ خدا کی شریعت اور خدا کی شریعت کی صفات کیا ہیں؟ خدا نے جو شریعت دی تھی بنی اسرائیل کو, اس کی صفات کیا تھی, خوبیاں کیا تھی جو دی, اس کی خوبیاں کیا تھی. پڑھیے ذرا جلدی جلدی سے. رومیو 7 باب کی بنایت کس کے پاس ہے؟ پاکلام میں یوں لکھا ہے جی, رومیو 7 پاک 12 7:12 جی. شریعت پاک ہے. پر شریعت کیا ہے جی؟ اور بولو بھائی, شریعت کیا ہے؟ پاک ہے نا. یہ بائبل کہہ رہی ہے شریعت پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ اور حکم بھی پاک ہے. اور حکم بھی کیا ہے؟ ہاں, اور راست اور اچھا ہے. اور کیا ہے؟ راست اور اچھا. اب شریعت پاک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ تم بھی پاک بنو. کیا کہتی ہے؟ تم بھی. اس کا مطلب کہ شریعت پاک ہے تو ہمیں بھی پاک بننا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, وہ بولو بھیا, تو کوئی نہیں بات ہوں گی. ہاں جی, نہیں بات ہے کوئی نہیں, بات ہے جی لا دے کر تالے دل ہی نہیں کرتا پہ. پاک بننا ہے, شریعت کہہ رہی ہے, خدا کا کلام کہہ رہے ہیں ہمیں کیا بننا ہے, اور پاک بننا ہے. تو پھر شریعت روحانی بھی ہے. یہ 7 کی 14 آیت ہے. کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے. شریعت تو کیا ہے؟ روحانی ہے. شریعت کیا ہے؟ پاک بھی ہے, روحانی بھی ہے, اور شریعت خوب بھی ہے. اب
کیوں پاک ہے؟ کہتی ہے پاک بنو. روحانی کیوں ہے؟ کہتی ہے روحانی بنو. خوب کیوں ہے؟ کہتی ہے خوب اچھے کام کرو. کیا کرو؟ تھوڑے جی اچھے کام کرو, بقایا سارے مرضی نہ کرو. ہاں؟ کیا کرو؟ خوب اچھے. کون کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے. اگر یہ شریعت کہتی ہے تو شریعت آگے ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ شریعت نے انسان کے لیے کیا حکم چھوڑا. شریعت نے انسان کے لیے کیا حکم چھوڑا اور کیا کہتی ہے؟ گناہ کی شریعت اور گناہ کا تقاضا. کیا ہے؟ گناہ کی شریعت اور گناہ کا ادا کی شریعت اور ادا کا تقاضا. عقل کی شریعت اور عقل کا تقاضا. آپ اپنے بدن کے جس حصے کو استعمال کریں گے اچھے لیے آپ اچھے ہوں گے, برے لیے کریں گے تو آپ سزا پائیں گے. آپ عقل استعمال کریں, آپ اپنے اعضاء استعمال کریں, آپ اپنی باڈی کو پورا استعمال کریں, لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ کریں گے اس کا آپ کو نتیجہ ملے گا. اب نتیجہ کیا ان باتوں کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ شریعت کی موت اور شریعت کا تقاضا. شریعت کی موت اور اب کیا ہے؟ شریعت کی موت اور شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ رومیو 8 باب کی 2 آیت کس کے پاس ہے؟ جلدی سے پڑھیے. کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت ہے. کیا لکھا جی؟ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت میں مسیح یسوع میں مجھے مسیح یسوع میں. کیسی بات ہے, غور کریں بھائی, اس حوالے پر ذرا غور کریں. دوبارہ اسے پڑھیں بیٹے. کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. شریعت سے کیا کر دیا؟ ہوئے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی. ہیں سارے سے کوئی اینج کردا پیا. وہ پانی رات میں کھچ کے جا رہا تو ادھر ستے رہیں گے. آزاد کیا؟ ہاں جی. آزاد ہو ہاں جی. کدے چ؟ مسیح اپنی مرضی نہ عبادت کرن چ, اپنی مرضی نہ گرجے آؤں چ, اپنی مرضی نہ خدا دی شکر گزاری کرن چ. ایک گل تو ہو گئی جڑے دور ہوندے نے کوئی 22 24 25 کلومیٹر تو دور بیالیا دے سارے لوئی بیر دے انہاں دے چلو حق بندا ہے کہ دیر سویر کہ گڈی دی خرابی کمی تے جڑے لاگے نے انہاں نوں کی ہو جاندا ہے؟ یہ آزاد ہوئے نے, کام تے نہیں ہے آزاد جاندے. باجی نے 8 بجے کیا تھا میں 10 بجے جا نا 7:30 بجے بستہ پڑیا ہوا. عزیزو, جب آپ اپنی دنیاوی کام کو ذمہ داری سے کرتے ہیں, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ خدا کی عبادت بھی ذمہ داری سے کریں. آپ ایماندار ہیں, اور اگر آپ سمجھتے کہ ایماندار ہوں اور میں آزاد ہوں گناہ سے, تو پھر آپ ذمہ دار بھی ہیں. ہلیلویا. اور اب یہ شریعت میں کیا کہتی ہے کہ یسوع مسیح, خدا نے یسوع مسیح اب ابن آدم جو ہے یہ گناہ آلودہ جسم میں کیوں ظاہر ہوا؟ میری بات کو سمجھیے گا ذرا. جس پر گناہ لاتے گئے وہ کون ہوا؟ وہ کون ہوا بھائی؟ تانوں نہیں سمجھ آؤندی؟ جس پر گناہ لاتے گئے وہ کون ہوا؟ تو پھر بولو, میں کڑی انگلش جاننا پیا. کیا ہوا؟ ہاں جی نتانیل صاحب, کون ہوا؟ گناہگار ہوا. تو گناہگار میں گلدستہ دینے آئی 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 آپ یہاں بیٹھے, کہتا پیچھے ہٹ جا, تو اس لائق نہیں ہے. اب گناہ کی جو آلودہ زندگی, گناہ آلودہ بدن جو ہے, اس کے لیے ہوا کیا اور وہ کیوں گناہ آلودہ بدن اختیار کیا گیا, کیوں گناہ آلودہ بدن لیا گیا؟ اور گناہ کی قربانی دینے کے لیے. یسوع گناہ آلودہ بدن کیوں لیا؟ بولو بھائی, بے اعتباری ہے آپ کو. یہ سایہ 53 باب نکال کے پڑھ لیں, 50 سے نکال کے پڑھ لیں, لکھا تو بھی اس نے ہماری مشقتیں, ہمارے غموں کو
बर्दाश्त किया, ये भी टूरी चलो, पर हमने खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ, हालांकि वो हमारी खताओं के सब से किदियां, हाँ जी, खताओं के गाहिल किया, हमारी सारी बदकरदारी उस पर पेंचबाना हमारी सारी बदकरदारी उस पर बदन गनाह आलूदा होया कि नहीं होया? तो गनाह आलूदा बदन के लिए कुर्बानी देने वाला बदन भी तो था, चाहिए था ना। गुनाह आलूदा बदन के लिए कुर्बानी देने के लिए तो कोई बदन चाहिए था ना। कौन उठा सकता था गुनाह? हाँ जी, नहीं तो ध्यान करो तो पता चले ना। अब हमें बाइबल सिखाती है कि गुनाह की कुर्बानी देने के लिए और गुनाह की सजाए मौत उठाने के लिए एक ही था वो यावे खुदा भी ऐसे कहते हैं, यहोवा भी खुदा कहते हैं, इब्ने आदम भी कहते हैं और यीशु मसीह भी कहते हैं। हालेलुया। और वही हमारे लिए कुर्बान हुआ है, वही कहता है कि पाक बनो क्योंकि मैं ते अब तुसी अपनी मर्जी करो। क्या ख्याल है? नहीं, हमें सोचना है हमें खुदा का कलाम क्या बताता है। अब ये बात क्यों थी? 7:14 रोमियो, जल्दी से कोई पढ़ दे, रोमियो 7:14, शाबाश जल्दी से। क्योंकि हम जानते हैं, मेरी तरफ गौर करें भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है। शरीयत क्या है? रूहानी भी हो गई। आगे, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। शरीयत तो रूहानी है मगर मैं गुनाह के बायस बिका हुआ हूँ कि नहीं? मैनू विच जमिया मेरी यार ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਲਈ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਚੰਗਾ ਤੋੜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ गुनाह दे। ये इसीलिए पलूस कहता है मैं गुनाह के, पढ़िए जरा बेटे इसको, गुनाह के बदन में मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਾਂ। मैं बात मिसाल दे रहा हूँ, ये कौन गुनाह करा रहा है? शुक्रिया, शाबाश। ये आपका जिस्मानी बदन, आपकी जिस्मानी अकल, आपका जिस्मानी ख्याल, आपकी जिस्मानी सोच और आपके जिस्मानी इरादे ने सब कुछ कर दिया। फिर तुसी कहंदे जी शरीयत हमारे लिए पाक नहीं, वो तो है ही इंज, वो तो कुर्बानी मांगदी, तो वो कुर्बानी के लिए तो बड़ा भी उसने तैयार किया हुआ है। ये तो बाइबल कहती है वो रूहानी है और वो कहती है तुम भी रूहानी बनो। ये शरीयत पाक है, कहती है तुम भी पाक बनो। शरीयत कहती है अकल अच्छी है, तुम भी अच्छी अकल इस्तेमाल करो। अब पलूस कहता है मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं बिका हूँ, क्या करूँ? जो मेरा बदन चाहता है, जो मैं करना चाहता हूँ भाई लादर, अच्छा वो गल्ला ना कर पैना। अब जो गुनाह के हाथ बिका हुआ बदन है, अगर बुरी ख्वाहिश से किसी को देख रहा है तो फिर बिका हुआ है कि नहीं? हाँ जी। तो बोलो ना, सारे ही बोल छोड़ो। हाँ तो भाई वेंदे मैंने किसी च जा वजे पाए अगो तो समझदार है। फिर कह ओह बेगम आ गोडे तो की होया जे, बस बच्चा अगे आ गया है। असल दस आया कौन सी ना ना कौन सी, ये नहीं तो दसना बच्चा ही होगी बच्चे कहाँ पे आ गया। हाँ जी तुसी बाहर की कर दे सो कुछ नहीं करते,
ऐवी रक्षे जा बचे नहीं, आपका बदन आपकी ख्वाहिश को लेकर आपको गुनाह की तरफ जाता है। और अगर ये जाता है, पढ़िए बेटे जल्दी से 14वीं आयत को जो पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं रूहानी है, शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और मैं जिस्मानी हूँ और गुनाह के हाथ टिका हुआ हूँ। हाँ पढ़े। और जो मैं करता हूँ उसको और नहीं कहता है, जानता। जो मैं करना चाहता वो नहीं करता, नहीं नेकी का जानता। इरादा तो होता है, जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं और करता, नेकी में कार्य बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। अगर जिससे मुझे नफरत है मैं वही करता हूँ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਜ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਂਦੇ ਲਿਆ ਬਈ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਈ? ਅੱਜ पूरी क्यों नहीं आई तन्हायत की? मैं आपको ये मसाले इसलिए दे रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान करना है कि ऐसा करने से हम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं और गुनाह हमारे बदन में आता है। हमें इससे बचना है। फाइनल करेंगे हम जल्दी से। अब नेकी का इरादा होता है, नेकी नहीं करता, बदी का इरादा होने ना होने के बावजूद मैं बदी कर जाता हूँ। ये पलूस रसूल कह रहा है। और फिर आगे में कहता है, हाय मुझे कौन इस गुनाह के बदन से आजाद कौन करेगा? खुदा यीशु मसीह करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? अभी आपके बदन का कफारा और होना है। क्यों होना है? क्या आप इस बदन में है रह कर भी गुनाह तो कर रहे हो ना, लेकिन जब आपको रूहानी बदन दे दिया जाएगा फिर आप गुनाह और वो यहाँ नहीं मिलना, उत्ते जाके मिलना है। कितने जाके मिलना है? ऊपर जाओ। ऐसा कितने मिलना है? वो त्यार है, पता नहीं दूसरी बारी है भाई। अब ये ऊपर जाके होगा, लेकिन आप फाइनल की तरफ आते हैं कि मुहालफ का चैलेंज क्या है? मुहालफ का चैलेंज क्या है? मुहालफ कौन है हमारा? अभी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੂੜੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ अब चैलेंज हमारा बदन भी है जो गुनाह के हाथ बिका हुआ है। ये बदन क्या तकाजा करता है? गुनाह आलूदा जिस्म में शरीयत का क्या तकाजा है? क्योंकि ये पूरा होगा। क्या होगा? कि आपका बदन गुनाह के हाथ बिका हुआ है, ये पक्की बात है। ये काम दुनिया में पूरा होता रहेगा, लेकिन आपके बदन को रूहानी बदन उस वक्त मिलेगा जब आप इस गुनाह आलूदा बदन को छोड़कर आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और हम आगे बढ़ेंगे। 8 बाब 5 से 8 आयत क्या कहती है? रोमियो 8वां बाब 5 से 8 आयत। क्योंकि जो जिस्मानी है सुने भाई, जो मैं बात कर रहा हूं अब आपको समझ आएगी। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਆਂਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ख्वाहिश है ना जिस्मानी। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की ख्याल रखते हैं, ख्याल में रहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। आगे लेकिन जो रूहानी है जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल रूहानी में- बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत जिस्मानी नियत क्या है? मौत है मगर जिस्मानी नियत क्या है? मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी रूहानी नियत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਤਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? हमारा मददगार खुदावंद का रूह है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और इसके लिए आपको शरीयत की ताबेदारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? झूठ नहीं बोलना, गैर मबूतों के पास नहीं जाना, माँ प्यो की इज्जत नहीं करनी। इन्हीं गल हाँ जी करनी है। माँ बाप की इबादत नहीं करनी,
हैं? समझ नहीं आ रही मुझे। इबादत करनी है। ये शरीयत क्या थी? तो मैं दसो इन्हें किधर खड़ोगे 10 आपको मार सारे मिला के 613 ने किधर खड़ोगे कितने नसोगे ये तो आपको नहीं भागने देंगे मैनू तो पता है मैं तो नहीं नस सकता ਤੁਹਾਡਾ नहीं पता अगले तुम्हारा हो ही ना एक अब शरीयत का तकादा ये है कि खुदा का तकादा क्या है कि रूहों की निजात का अमल मरियम रूहों की निजात का अमल हाँ जी शाइन रूहों की निजात का अमल क्योंकि जिस्म की निजात अभी बाकी है। आपका फिदिया दे दिया गया ये गुनाह का फिदिया दिया तो तुम फेर करी आंदे तो वो की करो शरीयत क्या है 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 ये ऐसी नहीं हो सकते हाँ जी आइए पर अपनी आंखें बंद करें स्वरों को दिखाएं और अपने आप को खुदा के मेज पर आने के लिए तैयार करें खुदा आपको बरकत दे।